Onisu, Mande, Princesse Nanane. Onisu, Mande, Princesse Né. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Mande, Princesse Nana, Né. Onisu. Bon, farafina tient, oye yanyore c'est-à-dire ani kanacheni ni bugulu ni, mais voilà ni princesse et la princesse style au corolé. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume kaya? Est-ce que le volume est bon? Dabo Salim, Anisu, Niama Dabo Salim, Miga, c'est ainsi notre volume kaya quoi. Parce que le téléphone est clé à la main. Bossi gogo kura be sira kan parce que bossi ko do didi chinu chiringa na mena di kura ni bossi gogo kura ni be sira kan. Donc est-ce que le volume est bon? Le volume est bon? Oui. OK. Sidibé Moussa, oui, c'est bon. OK, merci beaucoup. Anga blala. Yeah. Adando, amenya wambolo, amenya wambolo, amenya wambolo, amaba, amenya wambolo, adando, amenya wambolo, amenya wambolo, amaba, amenya wambolo, amenya wambolo, adando, amenya wambolo. Jate kuna ni ngamanu fena jamana me mangachi, angako uchita koko ai, dogo dame mangachi, amborane ansuegile, orebe jugu sochi. Abena nyango nyachi ni kwa injarabi snapude kungo sorabi iPhone Galaxy Facebook de bara sorabi anjugu baye shu sorabi dombolo dobe mugubi dose na karibi jabolo dobe kirimbi amata kadi mandi yeche ni beko ina amantolo jugu ya bela ukipa ayuwa ika ko bibolo tiena ko bena wakati idon tali mi fen bibolo amenya wambolo, amenya wambolo, amenya wambolo, amaba, amenya wambolo, adando, amenya wambolo, amenya wambolo, amaba, amenya wambolo, amenya wambolo, adando, amenya wambolo, yerenai, ma chérie, idongai, bobarapi, berengai, ibaye mindi ma dongai, babo, jiginai, ise minge chokengai, chekisela magangai, adanda. Ni wari kodo mposhi falendo kana joro amenya wambolo star yatal fama yatal idonchi amenya wambolo New York City Paris Bamako adando amenya wambolo Malien manake paufa kana joro amenya wambolo kadi mandi yechi nibeko ina amantolo jugu ya bela ukipa ayuwa ika ko bibolo tiena ko bena wakati idon tali fen bibolo amama ko kawo togo adando amenya wambolo amenya wambolo amenya wambolo amaba amenya wambolo adando amenya wambolo amenya wambolo amaba amenya wambolo amenya wambolo adando amenya wambolo darche chemame saudi amenya wambolo balukuchi baishe babishe amenya wambolo maiga aziz lixen kamale amenya wambolo kolbi rasamanga DJ Agim amenya wambolo ibisala DJ sabele bele ba adando amenya wambolo kalawo DJ Baili babis amenya wambolo DJ Walas jamse pa baru kolondigi amenya wambolo burajare waritigi america adando amenya wambolo Usman Sempara Arja de San adando amenya wambolo
Dongli Jala, ah bonsoir. Mande princesse nana komi ambiance ale flene ke diga dongli nou ambiance de ga chala donc figi yuwa mande princesse nana aube bonsoir parce que Voilà, mandi princesse nana aube bonsoir. Voilà, comme il y a ce titre là donc nyani nga do kuma kono mbe fuli ke folo et nga fuli be la force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Flopotigi, Akalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook. Il a folie bleu bien, no malika ere fitini ere ka folie bien, ras 24 ka folie bien no, LCHM ka folie bien no, mandeko be folie no, tata de fatiti ka folie bien no, ton bafa ka folie bien, Julius Siker ka folie bien no, attends bangoni nga yere ka folie bien no. Bon, malika famille be folie no, mi to frani mi to ma fatono, Ivan nga folie bien no, si tande tolo ka folie bien, grand frère ou be ka folie bien no. Donc ola me sroga du kuma kono la ko mi nya fo yena tugo subiamna. Abe folo abe bijou pulo wele canadien. Parce que dien wono ni galon dara mogola galon mi ani tien boleno. Ibe boyoro mi e tien ibe jola parce que ne mandem princesse ni ne jena tega koko ke ne be jongala fo la ne ake. Me nya ke kumi kama. Mbo fana nya fo dien manyena. Mante ka mi fana kunge. Me sroga nga excuse demander dien muso be fe o yoro la me nyani oche. Kumi nyem bla la me folo mbo kunu fo wallahi. Manya kuli makachi lenu. Ni yo kedron o ko were di jena tiga ko beye ko dengele ndron do ne mandem princesse mo ba fo ko mo mandine mo gonya nyate c'est-à-dire ne be sra mo nye ne ga sra ni mo nye ye muye ini mo ka je iga klatuni ni sigi jamala ki ba mo ko kele na bla je ka gele nyoko na blama malo mai horoma mandem princesse mangando ne femi nga gele ne mandem princesse ma ne ni mo mana je ka je ke ɲɔgɔn fɛ ne ka tila ka n'i labila diɲɛ ma ɲɛna ne manden princesse ne bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o ye manden ka denya ma ne deko la dɛ c'est à dire ne wololo la ka mɔɔw la di fɛn o fɛn n'a bɛ ne malo ka ne yira diɲɛ na ne bɛ saya kɔrɔ dɔn yan'a ka s'o ma o kama ne manden princesse ne bɛ jɛ kɛ mais ni ne ni mɔgɔ farala c'est à dire ne b'i to yen pepepe wallahi billahi hali ne ye mɔgɔ minnu dɔn i sababu la ne bɛ yen yɔrɔ bɛɛ bila pourquoi an kana se ka munumunu ko kelen kunna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la o dɔrɔn de kama hali ne ye mɔgɔ min dɔn i sababu la ne b'o bɛɛ to yen parce que i kuma ni ko tan o de bɛ na ni ko wɛrɛ ko kana munumunu ka taa kɛ fɛn dɔ ye est-ce que o hokumu kɔnɔna la bijou pulo c'est à dire n'i kuma ɲɛ k'i bɛ ko di i b'a bɛɛ di quoi kana ko fankelen di n'i ma ɲɛ bijou pulo ministre muso bijou pulo k'i bɛ kuma ɲɛfɔ c'est à dire i b'a bɛɛ ɲɛfɔ quoi kana ko tigɛ min man di manden princesse ye o de y'o ye e ko k'i ye ministre kɔrɔ muso de ne manden princesse ne président muso de c'est à dire n'i ko k'i ye président muso ye min b'o sanfɛ ne manden princesse ne bɛ k'o fana muso de c'est à dire ne tɛ ɲaga n'i ma jɔn si la a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen ko ne manden princesse ko ne bɛ ɲaga i la ko nafolo b'i kunna u tɔgɔ b'i la u k'i yelen don ne manden princesse tɛ depuis don min na ne ye vidéo kɛ daminɛ ka na se bi ma parce que ne bɛna ni prévu de y'o bijou pulo n b'a bɛɛ jouer diɲɛ ma bɛɛ b'a mɛn depuis ni diɲɛ don min na tu vas arrêter tu fais de l'eau tu m'arrêtes ces bêtises là depuis don min na ne manden princesse ni ye vidéo kɛ daminɛ n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta cɛ o cɛ ni ne manden princesse de la k'i tɔgɔ prononcer n ka vidéo la muso o muso ni ne manden princesse de la k'i tɔgɔ prononcer n ka vidéo la ko n ye vidéo k'i tɔgɔ la a kɛra i contre a kɛra i pour ye n'o y'a sɔrɔ i ni ne manden princesse avant que n ka vidéo kɛ i ni ne delila ka kuma ko ne k'i ma na ni nafolo dɔ ye pour que n ka vidéo in k'i ye ou bien na ni nafolo dɔ ye pour que n ka vidéo in bila cɛ fara muso ka mɔgɔ o mɔgɔ n bɛ ka kuma réseaux sociaux de kan c'est à dire 24 heures tɛrɛ ɲɛ ni une semaine in bɛɛ d'aw ma a ye bɔ n'a prévu ye ka n'a yira Facebook kan ni ne manden princesse ma se k'a sara le Lex b'a sara ni le Lex ma se tɔnɔ Ivan b'a sara ni tɔnɔ Ivan ma se ras 24 b'a sara n'a ma se tɔnɔ Bafa b'a sara n'a ma se tata Nefertiti b'a sara cɛ fara muso kan ne ko ten ne ye manden princesse bijou pulo i ka misɛn c'est à dire ne bɛ se ka ko to mɔgɔ ye mun kama n'i ye ne wele ne ka inbox la n'i ye jɔngala fɔ ne manden princesse tɛ jinɛ ye ne tɛ wɔkulɔ ye mɔgɔw tɛ siran ne ɲɛ ko ne yɛrɛ manden princesse jamais parce que ne bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'u ye ne minɛ u bɛ se ka ne kɛ c'est à dire ka ne don sogo kalani na ka ne ɲimi dɔrɔn
mais o be sira mun ye ni ne sigi ki tɔgɔ fɔ mena prévu mun da kan c'est-à-dire diɲɛ maa o maa mana mɛ i b'a dɔn ko ne bɛ ka kuma ni prévu de mɔgɔw be sira o de ɲɛ kuma bɛ taa yɔrɔ min na n'o tɛ ne princesse tɛ wa ni ne ko muso o muso ma i nana hɔrɔnya kan fɔ ne cɛ o cɛ ma i nana hɔrɔnya kan fɔ de ne mande princesse ko ne y'i ka ko to yen ne b'a to yen parce que i ye hɔrɔnya kan min fɔ de sinon nafolo tɛ c'est-à-dire fɛn t'i si bolo halala la min bɛ se ka ne sara a tɛ bijoux la i si bolo bɛɛ a wari t'i kun i bɛ se ka ne sara min na parce que ne bɛ ɲugu e bolo la wari la bijoux la jogo min b'e la ne mande princesse ne bɛ ɲugu e bolo la wari la n bɛ prévu k'a la diɲɛ ma bɛɛ b'a lamɛn bijoux la don min na i nana ne wele c'est-à-dire i ye ne sɔrɔ ni kanali min ye i b'a dɔn bijoux ko affaire a ka dɔn k'i ye bijoux ye ne ni mɔgɔ wɛrɛw de y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hɔrɔnya ye kumakan kelen de ne ni mɔgɔ minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka taa an ka ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn ko e de ye bijoux ye ne ka kuma vidéo kɔnɔna la ne tɛmɛtɔ ne y'i c'est-à-dire ne tɛmɛ n'i kɛrɛfɛ dɔrɔn de ka sin k'i caressé ka tɛmɛ dɔrɔn i y'a dɔn k'i ko don i nana ne ka inbox kɔnɔ i nana i présenter ne la ne ka nin page kelen inbox kɔnɔ ko ne k'i wele bijoux la ne ma sɔn ka numéro d'i ma n'i ye n sɔsɔ la n bɛ taa yen prévu ta k'a partager page sanfɛ jamais ne ma n ka numéro di i ma o kɔnɔ ne ni mɔgɔ minnu tun bɛ baara la u ko ne ma ko n kana doni en contact ye k'an ka continuer n'an ka ci ye bijoux la i taara mɔgɔ ɲini ne bɛ mɔgɔ min dɔn bɛɛ b'a dɔn ko ne y'o tigi ka kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ i taara ne ka numéro ɲini o tigi fɛ o tigi na ne wele k'a b'a fɔ ne k'a ye numéro di ma n b'a fɔ ko kana numéro di o y'a sɔrɔ a ye numéro di ma ka ban i ye ne wele bijoux la c'est vrai n y'i kumakan enregistré i ka insu la i kun t'a kalama c'est-à-dire ko n bɛ ka kuma toi tu vas arrêter tu vas arrêter tu prends ton biberon et tu vas arrêter tu fais dodo. Donc, bijoux la ni kumakan enregistré n y'a enregistré nin don in de kama parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ la enregistré tɛ ne ka téléphone fansi mais mɔgɔw bɛ mɔgɔ la n'u donn'i kunna k'u bɛ n'u ka kuma ɲɛf'i ye i b'u enregistré dɛ parce que ni m'u enregistré don min na ni kuma yɛlɛmana u bɛ kuma ta ka n'a dabiri i da la k'u bɛ kuma yɛlɛma k'a kɛ patapata ko de aw enregistré li kun y'o de parce que n'aw enregistré la don min na toi tu vas te calmer tu prends le truc là tu fais dodo. Enregistré li kun ye o de parce que don min na n'aw taara kuma yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw ye k'aw bɛ kuma kɛ ko wɛrɛw ye c'est-à-dire i bɛ bɔ n'i ka prévu ye k'i yɛrɛ lajɛya bijoux la i ni manden princesse de bɛ ɲɔgɔn na i ko k'i ye fila de ne ye fila kulo bilen de k'a ta n fa la k'a ta o fa la k'a ta o fana fa la k'a ta n ba la k'a ta o ba la k'a ta o fana ba la ne ye fila halala fila den de bijoux la malo ma ɲi hɔrɔn ma fɛn kelen min bɛ ne manden princesse tɔrɔ o ye malo ye malo ma di ne ye parce que ne t'a ɲini ka maninfin malo awɔ mais ni mɔgɔ ma i y'a ɲini k'i bɛ ne malo i bɛ malo ne ɲɛ bijoux la n b'a k'a la diɲɛ maa ɲɛna i kumakan ka mɛn mais c'est-à-dire n t'i ka vocal bɛɛ jouer k'a ta début la f'a laban parce que ne de ye n da di diɲɛ musow ma ko ne tɛ muso janfa c'est-à-dire n tɛ muso lebu o de kama n t'i ka vocal bɛɛ jouer a début la f'a fin parce que i nana jɔnkala fɔ ne de ye n ka inbox kɔnɔ i m'a fɔ cɛ ye i m'a fɔ muso ye i nana jɔnkala fɔ ne de ye n ka inbox kɔnɔ mais kun min y'i ka jɔnkala labɔ ne bɛ tila k'o fana fɔ diɲɛ ma ye toi attends tu vas aller faire de l'eau parce que tu commences à m'énerver tu restes là tu fais de l'eau tu fais de l'eau tu sors pas tu fais de l'eau. Donc bijoux la kun min tilala k'a to fana c'est-à-dire vocal fana bɔra ne bɛ tila ne b'o kun fɔ diɲɛ ma ye ani kun min y'a to ko sera kun bɛɛ ma ne b'o fɔ bɛɛ maliyɛnw ne b'aw ta n b'aw kɛ témoin ye bijoux la n t'i ka vocal bɛɛ ta début f'a laban k'a bɛɛ jouer parce que ka da kan i nana hɔrɔnya kuma min fɔ ne ye inbox kɔnɔ o de kama ne y'i to yen i nana fɔ ne ye k'i bɛ furu de la k'i ye sinamusotigi de ye bijoux la k'i bɔra duba kɔnɔ mɔgɔw de la bijoux la ko ne dɔgɔnin de y'i ye n y'i ɲininka i âge la i ye âge fɔ n ye n ko effectivement ne dɔgɔnin de y'i ye ne y'i to yen ka da kun min kan ne manden princesse ni ala de b'o dɔn parce que i ye kuma dɔw fɔ ne yɛrɛ manden princesse tɛmɛn'a fɛ donc o kama ne panna ko kunna mais comme i bɛ fɛ ka taa nin chemin fɛ c'est pas grave e mɔgɔ min bɛ k'i jɔ ko occupe toi ne bɛ occuper n den na e t'a kalama ne b'a wolo don min i kun tɛ yen donc i pan i ka taa n'i tɛ kuma lamɛn taa i ka ci la ko bɛɛ ye ko kelen ye. N'a b'a ka muraru jɔ a bɛ taa di so ne bɛ taa tin kɛ don min i kun tɛ yan
aka boni ede munu boga so abalole no wa nyene olu aka boni olu ehien ke ba be min do olu to do donc te me ka ko kan ne ka priorité de o de ne sian isembola be na o ferege mo ko ville ko be ko nye don aye kuma la me ba debi dron ala Avec la muso. Allô? Allô. On a été coupé. Crédit Bana et puis connexion Tégaston. Connexion les mains. Sinon t'as qu'à. Ah ok. Bon, choukura n'indorani dore wulenga ha crédit 15 ans. Donc on peut parler maintenant. Bijou Poulo ni kumakaya. Ou bien ni ti kumakaya? Ikumakai ni ya Bijou Poulo ou bien ikumakante ya? Bijou Poulo inna ne wole ni na ou bien imana ne wole ni na Bijou Poulo ni ikumakai. Peut-être inna ne wole ni na yekuma kemeni mo enfant nti kuma nunu to jouer parce que ne de wole di utaye konto jouer mais comme itana na extra wore fe kibe na fo kibe tani arnaki e kibe na ne to de la Bijou Poulo ali demité o tsaka ne fere ko la parce que ne mande princesse tabolo ya to yi tsaka ne fere ko kuma la ko yoro bole ma war ko kuma fo mba kala jinye ma be kala me muso mi togo be ta do pata pata bila mande princesse te on va protéger oui parce que mais aye munge mama sitaka kula vraiment mais na kaduki voilà le kaduki non non imane de jour ne de na kaduki non c'est pas la peine c'est vraiment gentil ani c'est pas problème mécanique de la aye kuma la me de Malio aye ya nyoro lambe très bien anana ka kuma nyefoni anana ka kuma nyefoni nyena inbox kono abena kla kuma la chogo mna kuma la banyoro abena na e kabe kado kene mama site en siga kado kene mama site on Bijou Poulo mama site nga kele ne man de princesse et sacrifier la jinyembe nyena no je t'ai c'est ta fo kon kelen tous mais on kunye moye la c'est-à-dire mi ku attaquer le plus sur les réseaux sociaux mama sitanga kula mais ne ma cédé ne ma ok kama Bijou Poulo ne ma ke toro kama Bijou Poulo ne ma ke konega yele kama Bijou Poulo ne ya do ko mama sita waldene ne ya do ko mama sita tonyolari ne ya do mama sita mega kuma fo tiende do obe bene ni ma ne man de princesse ne kumba défense sita abe bene shima ne man de princesse ne me mama sita défense sita wa ne mama sita défense sita ola faut ka to ko jon ta ne mande princesse yake abena jena tiga ko ko mane abe asime ne yoke ne moke kama de Bijou Poulo e ka warte ne sarola sanute bolo kebe ne sarola ete ali mogo dola kebe ne sarola ne mande princesse ngaliti beke ka ba muso che ko ne wadrome kele minela boy gana fo réseaux sociaux ga gana ni ngapere ku gana ni kumaga a écrit fra prevuga ngoni ne maseka sara le lex basara ni ne ma se ka sara nyo fo ye tono Ivan Basara no fona no o warma soro kuna ka sara ras 24 be abasara na ma se tono bafa basara jeli sticker be na ga munta be u ba sara ne no la na ya soro ay nanay abe sigi kan yoro kala aw ba lame c'est-à-dire ana ma den do be ambu enregistrer ni prévu sugu nu ni kama parce que don la ni da dona kuma do la ibe bo ibi yere fo ne de mande princesse ibe mogo langolo ni mogo fiti fata ni munu blaka bo ne ni sans prêcher ne be chew de jabi ne be muso de jabi muso maginya ke muso me se ka ne kele jien ngono muso make gini o de se ka ne kele chemi make pede o de se ka ne kele mais che pede te se ka ne kele muso ginna te se ka mande princesse kele barga mene golola ti golola itesi aya la me Non, je comprends, voilà, je comprends, mais nous t'abîmes les bananes, tu as raté nous sur la cataka, tu connais, on va protéger. Ni kon boala, ni il va boire kalama. Il y a jamais de ma vie. Jamais. On va protéger, oui, parce que, mais aïe, mon maman, c'est à cola, vraiment, mais elle n'a qu'à l'outil. Voilà, le karuki. Non. Non, il m'a dit que vous n'êtes pas karuki. Non, c'est pas la peine. C'est vraiment gentil. C'est pas problème mécanique de la idée de mettre en scène, quoi. C'est vraiment gentil de. Aïe, comment, mère? Ça dit, tu as vocal, toi, il n'y a fait parce que comment on va au bas, ne quoi, ma, à quoi, toi, c'est pas la peine. Ne ga quel est tableau de ini. Bijou Poulo, ne biga ni enregistré domna, c'est vrai. Nya enregistré ka insula. Mais nya enregistré insula pour que domna, ni toro dona, kumala.
nga se ka bɔ mbe nga kuma ɲɛfɔ na nga ta fɔ ka bɔ la mais iga ni kuma nulu ye fiti kɛ sansi min kɔnɔ mama sitan c'est-à-dire ne ngo mama sitan Bijou Poulo c'est-à-dire ne manden princesse ne ka souhait kun tɛ parce que ne kun be baara la ne ni mɔgɔ wɛrɛw kun be baara la ɲɔgɔn fɛ olu kun t'a dɔn ko ne kun be ka baara kɛ ni Chico fana ye kɛrɛfɛ affaire kelen na Malien parce que an kun be ka mɔgɔw wele mɔgɔ sen kun be groupe in kɔnɔna la mɔgɔ kun be groupe in affaire la an kun be ka weleli kɛ Chico yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw wele a olu enregistré a olu ci ne ma donc ne fana ye ni Bijou Poulo in ne fana y'a ka appel enregistré donc ne fana y'a ci a ma ani ne ni page minnu kun be baara la ɲɔgɔn fɛ tuguni mais don min na ne be cili kɛ tiɲɛ na ne m'a bila a kunna don dɔ la ko Chico bena vocal in ta c'est-à-dire k'a kɛ ka baara dɔ kɛ ne manden princesse ne m'o bila an kunna donc sisan nɔ vocal in an ye ni baara in bɛɛ kɛ après an kɛra ka baaraw jɔ ka vocal in to yen parce que Bijou Poulo in nana jɔngala de fɔ ne ɲɛna a y'a fɔ ne de ne manden princesse a y'a fɔ ne de n ka inbox kɔnɔ a ye jɔngala in a y'a fɔ ne de a vocal kun bɛ ne de kunna sisan ne de ye vocal in ne fana y'a transféré ka taa Chico kunna donc ne kɛlen k'a transféré ka taga a kunna après an tilala nin ci in bɛɛ la sisan ci yɛrɛ bila la affaire in bɛɛ kun bila la affaire in bɛɛ kun bila la après an kun tɛ affaire in kuma la tuguni ne yɛrɛ kun ɲinɛna kɔ an bɛɛ kun b'an ka ci la bɛɛ b'i ka ko dɔ la yɔrɔ dɔw fɛ dɔrɔn a banna don la ne na wele siɲɛ fɔlɔ la ko vidéo dɔ kɛra c'est-à-dire ko ani ne appel min kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire ko a appel bɛ vidéo kɔnɔ a kumakan b'a kɔnɔ tiɲɛ na a ye n tɔɔrɔ parce que mun na a ye n tɔɔrɔ ne manden princesse de ko mɔgɔw ɲɛna ko n tɛ musow lebu ko musow lebulan tɛ bɔn na mais ni o kelen tilala ka na réseaux sociaux kan tuguni c'est-à-dire ko min tɛmɛna ni ne yɛrɛ ka canal ye et puis ne ni mɔgɔ wɛrɛw y'a ci kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kun t'a kalama ko ne ni mɔgɔ wɛrɛ fana ye ci kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko bɔra olu bolo ko kun b'an fila de bolo mais ni ko tilala ka bɔ ni yɔrɔ wɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu ye hali i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire olu bɛ tigɛ i la ni mɔgɔ minnu dɔ wɛrɛ fana y'a mɛn olu fana bɛna tigɛ i la donc o maloya ye ne sɔrɔ ne maloyara mais ne ma mɔgɔ wele k'a fɔ ko n bɛ taa fɔ mɔgɔ ɲɛna ko kuma nin na ou bien nin kɛ tan non c'est parce que o y'a sɔrɔ ne bɛ ci wɛrɛ ni ko wɛrɛw la donc ne m'o kɛ fo ko nana kɛ ko fila ye sisan nɔ a ko dégénéra sisan ko dégénéré a nana kɛ mankan ye mɔgɔ bɛɛ la ka ne wele sisan nɔ ko ne b'a dɔn nin ko in bɛna kɛ u nana ni kumaw ye donc ne manden princesse ne dusu bɔra ne dusu bɔlen ne ye nɛnini kɛ ne ye t'o nɛnini de la fo ka taa c'est-à-dire ba nɛnini kɛ nɛnini tɛmɛna parce que c'est-à-dire défaut belebeleba min bɛ ne la manden princesse o de ye ne tɛ se k'an yɛrɛ dusu maîtriser c'est-à-dire ni ne dusu bɔra n tɛ se k'an yɛrɛ maîtriser quoi ni fɛn fɛn bɛnna n da ma n b'a fɔ c'est-à-dire ni dusu bɛ bɔ n bɛ n da de ou bien dusu bɛ bɔ n bɛ kuma mais ni n kumana n tɛ ɲuman fɔ quoi donc ne dusu bɔ kojugu c'est-à-dire ne y'a ye ne taara ka taga kumana fo kuma c'est-à-dire kuma taara kɛ nɛnini ye fo ka taa masa nɛnini bɔ kuma la mais ne bɛ kuma in fɔ don min na ne yɛrɛ da de ye kuma in fɔ donc mɔgɔ min tun bɛ a kuma fɔli la o tigi kɛla k'a fɔ tuguni ko yali k'a ci Bijou Poulo ma ne ko awɔ n k'a ci ne yɛrɛ da de y'a fɔ mais Bijou Poulo e ma vocal bɛɛ di o e ma vocal bɛɛ di Bijou Poulo n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn bɔ c'est-à-dire i b'a complet bɔ k'a di quoi kana fɔ k'i bɛ ko fankeleman di ka fankeleman to i tun bɛ complet bɛɛ bɔ i b'a di ne ni e ma kuma Bijou Poulo hali n'i sara c'est-à-dire i tɛ kariya k'a fɔ k'i bɛ ne wele téléphone na k'i ni ne k'an sigi ka kuma kɛ i ni ne ma kuma mɔgɔ wɛrɛ de nana ka na k'a bɛna intervention kɛ a ko kuma la k'a bɛna ka na ne ɲininka
pourquoi ne sonna k'a fɔ ko ne bɛ kumakan labɔ ko k'a fɔ ko n b'a kɛ tan n b'a bɔ tan ne sɔrɔla k'a yira comme quoi non kuma in ma bɔ a ma sara n na ko vidéo bɛ na kɛ aw y'a ye cogo min réseaux sociaux kan ne fana manden princesse ne y'a mɛn ten de mais maloya bolo ne ma se ka kariya k'an sigi k'a fɔ ko n bɛ vidéo in lamɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tellement que ne maloya ne ma se k'an sigi k'a fɔ ko n b'a lamɛn o maloya ye ne manden princesse sɔrɔ o de kama o yɔrɔ ta kama la ne bɛ yafa deli diɲɛ natigɛ mɔgɔkɔrɔba o mɔgɔkɔrɔba ye baneni mais diɲɛ natigɛ mɔgɔ bɛɛ ka yafa ma c'est à dire n kɛɲɛna n dusu la de n ma se k'an kuru n dusu de kan c'est à dire n dusu de ye n kɛɲɛ n ye nɛnini kɛ n'o tɛ jamais ne ma tɛ ka nɛnini kɛ ta ko n ma tɛ ka se ba san nɛnini ma si ko ba t'a kelen ba ye ne manden princesse ba de don ni ne y'a ba nɛni c'est comme si ne ye n yɛrɛ de ba nɛni mais n dusu de ye n kɛɲɛ ni n ye nɛnini kɛ musokɔrɔba o musokɔrɔba ye nɛnini mɛn c'est à dire a bɛɛ lajɛlen ka yafa ma n kɛɲɛna n dusu de la k'a kɛ sinon o bɔlen kɔfɛ a la a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen n'i bɛ se k'a fɔ ko ne manden princesse ko ne bɛ taa ko k'e ɲininka e kunna wari la ou bien k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ dɔ ɲini ko ka taa wari ɲini e fɛ fo k'i sa a sababu bɔra ni kanali min ye o de ye nin ye c'est à dire n fɛla kun tɛ a ma bɛn n ma n ka ko ɲɛɲini ne kun tɛ ko vogali in ka tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko vogali in bɛ kɛ ka baara dɔ kɛ de toutes les façons gininko kɛlɛ pedeko kɛlɛ ne manden princesse t'a la ne da t'a la ne sen t'a la n da ni sen tɛ gininko kɛlɛ la mun na parce que giniw ka kɛlɛ c'est à dire ne ka kɛlɛ tɛ ne ye den wolomuso de ye ne bɛ ka den wolo don o don ne denw bɛna ta kɛ min ye ne t'olu dɔn mais ne da foyi de tɛ giniko kɛlɛ fan si la siranya tɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ siran ko giniw bɛna fɛn dɔ kɔnɔ ou bien ka fɛn dɔ bɔnna c'est à dire u tɛ se ka papaga kɛ ne la mais ne de ka ko tɛ a tɛ ne de ɲɛ sira la wa ne tɛ fɛ ne de ka fɛn fosi ka ta ka mele giniko kɛlɛ la parce que a po kase bɛ tila ka munumunu k'a bɛna bin ne de kan mais ne m'a kun ta ne m'a ɲɛ ta a fɛn fosi tɛ ne ka problème ye quoi est ce que n ka yen yɔrɔ kuma a bɛ faamuya ka ɲɛ o de kama ko in bɔlen ka taa ni vocal in tɔ ye k'a kɛ giniko kɛlɛ ni fɛn ye c'est à dire ne y'a ye n yɛrɛ ka yɔrɔ la a ye ne de tɔɔrɔ trop parce que ne ɲɛ b'a la a ko bɛɛ kun bɛna yɛlɛma ka na suru ne kelen de da la donc o de kama ne dusu tiɲɛna parce que kuma tɔ minnu na fɔ ne t'olu bɛɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ yan parce que ne ka sira tɛ olu tɔ ninnu na o y'u c'est à dire o y'i da sago de ye min fɔ min bɛnna ne finmani d'a ma c'est à dire ne fana y'o fɔ o tigi ma o de ko tɔ dégénérera ka taa nin bɛɛ bɔ a la voilà donc min ye giniko ninnu yɔrɔ ye ani pedeko in kɛlɛ yɔrɔ ninnu ye ne da t'a la ne tɛ fɛ ne da ka don a la fɛn o fɛn bɛ ne concerné k'a kɛ vidéo ye o ne ka vidéo ɲini ne prévu o ou bien ne ka vocal ɲini ne prévu o de tɛ ne ɲɛsira sinon k'o bɔ a la bijou pulo e ni ne mana ɲɔgɔn sɔrɔ sira o sira kan hali ni ye sanpɛrɛn min ne manden princesse ka kan ka min k'i la ne b'a k'i la hali ni ye sanpɛrɛn min ne ka kan ka fɛn min k'i la ne b'o k'i la o den tɛ e bolo c'est à dire a wari t'i bolo a nafolo t'i bolo a mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ k'a bɛna nafolo di ne ma k'a bɛ ne manden princesse da kɔnɔ kuma yɛlɛma ou bien manamana mɔgɔ tɔ dɔ ka bɔ ka n'a sigi a ka jugu sagoya kuma la ko k'a fɔ ko ka e ɲini ko ka taa wari ɲini e kunna wari b'e bolo k'e bɛ se k'a fɔ k'e b'o wari ta k'e b'o di mɔgɔ ma n'a wari b'i bolo c'est à dire nantankolo minnu b'i nɔfɛ i k'a di olu nantankolow ma olu nantankolow de b'a dɔn k'a fɛn b'i bolo sinon ne manden princesse a finman n'a jɛman a si tɛ ne ɲɛsira la i ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ mako kisɛ kelen ɲɛ ne ye wa ni mako kisɛ kelen t'i ka dɔrɔmɛ kelen na min tɛ ne ka ko ye o de tɛ ne ka ko ye et puis ne ma ko min dabɔ janfa kama janfa man di ne ye ni ne donna ko la ko min man di ne o de bɛ ne dusu tiɲɛ ne énervera ne tɛ ɲuman fɔ à part ça ne y'o nɛni min kɛ c'est à dire ne man tɛ k'o kɛ o bɔlen kɔ a la bijou pulo i jugo kolo fara i jugo ɲuman kan o y'i kungo kisɛ bilenjan den de y'i bolo hali den min tɛ e ye o tɛ se ka ne da kɔnɔ kuma bɔ ne da a cɛ t'i bolo min bɛ ne da kɔnɔ kuma bɔ ne da a muso t'e bolo min bɛ ne da kɔnɔ kuma bɔ ne da kuma tɛ ko ka t'e ɲininka wari la e n'i ka wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan aw jasilen don manden princesse ɲɛna i n'i ka wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn aw ɲugun bɛ ne manden princesse la donc ni n'i ka jugu sagow b'aw ka jugu sagoya kumaw kɛ ni n'i ka nantankolonw b'aw ka nantankolonya kow kɛ a y'aw ka nantankolonya kow kɛ aw ka ni manden princesse dabɔ a la a tɛ ne ɲɛsira la ne ka vie tɛ voilà donc sur ce o tun ye n ka kuma ye bijou pulo ko affaire yɔrɔ la mɔgɔkɔrɔba o mɔgɔkɔrɔba kolo donna n ka nin na u bɛɛ ka yafa ma ala ni ala kira kama c'est à dire n ma se k'an kuru n dusukun de kan
ndusu tiɲɛ o jugu parce que ko wɛrɛ tɔ minnu bɔ la n tɛ n'o fɔ réseaux sociaux kan parce que n'i y'o fɔ a bɛ k'u kɔnɔ k'u k'o kow ye ko dɔ kɛ quoi o de kama n ye nin kɛ donc an balimakɛ min fana ka banni kɛra a balimamuso ka vocal bɛ n bolo n b'o k'a la c'est à dire aw k'o lamɛn donc n sɔrɔla k'u ka numéro sɛbɛn sanfɛ quoi. Salam alaikum Fima. Ye video min kɛ kunu Fima ne dɔgɔnin don Fima ne balima don Fima mɔgɔ si tɛ ala deli ni saya jugu la surtout tunga fɛ ne ni cɛ nana ne ni cɛ de bɛ yan nɔ Fima maliyɛn den bɛ fan o fan fɛ Fima i ka ne ka nin fo kalisi maliyɛn den bɛɛ k'a mɛn nin ye ne balima ye nin ye ne kɔnɔfɔɲɔgɔn ye nin ye ne kundofɔɲɔgɔn ye Fima ne y'a ɲini i fɛ ala ni ala kira kama i ka ne ka nin fo kalisi maliyɛn den bɛɛ k'a lamɛn ne ka ne an balima bɛɛ ye a ye ne kanu ni balima bɛɛ ye wa a ye ne tɔgɔ da ne tɔgɔ ma mɛ nin bolo depuis 2005 a bɛ san 15 de la bi ne kɔrɔw bɛ yen a m'olu tɔgɔ da a ye ne kanu kana o san ne bɛ dugu min na o kana san ne bolo ye ko ne ma se ka fɛn kɛ bɛɛ bɛ faransi cogoya dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ faransi cogoya dɔn fɛn bɛɛ bɛ faransi yan gendarmew an ye gendarmew wele parce que ne tun ma bɔ accident kalama ne ma bɔ accident kalama u ye Mali de informer parents de informer Mali la et puis parents ye ne cɛ wele yan nɔ k'a ye accident kɛ an donna an ye ɲininkali kɛ mun ye weleli kɛ an y'u ka numéro minɛ ka weleli kɛ ne ko n ko tiɲɛ tɛ n ko parce que yan nɔ accident tɛ se ka kɛ tan tɔ ka malikaw ka bɔ kalama ka sɔrɔ ne ma bɔ a kalama quoi ne ko n ko tiɲɛ tɛ ne ye n cɛ wele o tun bɛ baarakɛyɔrɔ la ne y'o wele ale ye lajɛli kɛ ale fana ma d'a la ale ko k'o tɛ se ka kɛ sisan mun ye weleli kɛ Mali la an y'o de ka numéro minɛ k'o wele k'o bɛ gendarmerie min na u k'o fɔ an ye k'o tun bɛ yɛrɛ ni gendarmerie de bolo quoi a tun b'olu ka bolo kan sisan nɔ gendarmew ko komi a somɔgɔw y'anw ye ne dɔgɔnin don du coup a ye accident kɛra sur le champ ye quoi accident juguyara kɛra depuis a yɔrɔ la a fatura depuis a yɔrɔ la accident a kɛra yen a fatura depuis a kɛyɔrɔ la Fima ne m'a fɔ ko fɛn tɛ ne bolo dɛ dɔ bɛ ne bolo mais o de tɛ se ka taga ni su ye ne y'a ɲini maliyɛn den bɛ fan o fan fɛ mun bɛ se ka ne dɛmɛ ne dɔgɔkɛ su ka taa a fa n'a ba ka su dayɔrɔ ye ne ala deli o de la su bɛ ne ka bolo kan yan ni nɔ su kelen o su kelen 103 €. O de bɛna sara ne fɛ yan. Bon an ye renseignement bɛɛ ta su tagali la. An kan ka 5 000 € de sara. Bon mun bɛ ne bolo a t'a bɔ. Bon su bɛ morgue la yan nɔ don o don 130 €. Don o don 130 €. Pardon, don o don 103 € quoi.
Dungo do 103 € de do 30 103 €. Ne be an bɛ n'o sara sisan nɔ su bɔlen gendarme ka bolo kan ka bila an ka bolo kan quoi parce que déjà somɔgɔw yera a la ka ban a tɛ gendarme ka bolo kan tuguni a bɛ ne de ka bolo kan a bɛ morgue min kɔnɔ ne de bɛna sara don o don 103 € don o don 103 € bon ne bɛ ka dɛmɛ ɲini yan procès ka jan i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ su garder ko fɔ procès ka kɛ parents bɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye Mali la ne dun kelen fana de bɛ yan ani ne ni n cɛ ne de ye Buwa balima ye ne de ye Buwa sinji ye ne de ye Buwa gunubɔɲɔgɔn ye ko o ko mana kɛ nin cɛnin na ne de bɛ jɔ a ko kɔrɔ n'a fɔra ne ka di mɔgɔ min ye o kana sa ne bolo yan ne ma se ka foyi kɛ jama ka hakɛ to a ye hakɛ to yɛrɛ de ne kɔni ye n jigi kɛ ala ye k'an jigi kɛ e finmani ye ani maliyɛn denw ye a ka ne dɛmɛ ala kama ne balimakɛ su a ka se ka ta depuis banni kɛra fo bi ne ɲɛ ma datugu siso kɔnɔ ne tɛ ka se ka sunɔgɔ ne tɛ ka se ka dumuni kɛ hali ne yɛrɛ man kɛnɛ ani ko n bɛ bɔ ka nin de f'i ɲɛna n bɛ nin f'i ɲɛna i ka ne ka fo ka n se ne tiɲɛna dɛ diɲɛ bɛɛ ka ne kumakan mɛn mun bɛ na n yɛrɛ de b'a dɔn mun bɛ na n yɛrɛ de b'a dɔn o t'a bannen fana ne kan ka da su kan fana ka taga ni su ye ni se bɛ ne ye ne kan ka da su kan ka taga ni su ye ok Fima i kan ka fo ka n se i ka ɲa ne ma i ka don ne jigi kɔrɔ ala kira kama malidenya kanu kama Fima c'était ne e dabali tɛ ne ye parce que dɔ bɛ ka fara wari de kan ne bolo su su ye o si yan dɔ bɛ fara wari kan su su ye o si yan dɔ bɛ fara wari kan voilà maliyɛnw nin ye Buwa ɲalen o donna n y'a ka video kɛ quoi nin de ye Buwa ɲalen ye amidalayi a kɔrɔmuso de ye nin ye bon donc a tora accident na faransi yan nɔ o donna n ye welewelemada bila tiɲɛna an bɛ maliyɛn denw fo parce que depuis n ye numéro dɔ min bila mɔgɔw bɛ ka weleli kɛ ka dɛmɛ kɛ komi i ma n'i ka ko bila réseau kan cogo o cogo i bɛ les je connais tout dɔw nalen va voir les associations cɛ n ka cɛ i bɛ sa yɔrɔ min na i b'o de dɔn e ka taa association voir yanni i sa don cɛ aw kana aw don mɔgɔw ka kow la ne y'a fɔ ye ni n bɛ baniko domaine kan commentaire dɔw bɛ aw kana n'a bila yan quoi e tɛna taga yɔrɔ fɔ n ye o n'i y'a y'an sera an ka SOS ɲini kun de y'anw si yan donc i ka taga yɔrɔ ko conseil a di i yɛrɛ ma merci maliyɛn o donna n bɔra n y'a ka video kɛ yan nɔ Buwa ɲɛlen an bɛɛ la i ka don mɔgɔ caman ka kan k'a dɔn ala y'a ka kalifa minɛ ala yan accident sen fɛ bon nin y'a balimamuso min bɛ yan nɔ ye donc numéro 3 in bɛ sanfɛ maliyɛnw ye dɛmɛ daminɛ depuis o donna video la aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw bɛɛ y'a kɛ aw yɛrɛ de n'ala b'a fɛn fɛn ni bin ka ne yɛrɛ Fimani d'a kan bin ka kɛ k'an to Mali la mais a ye Mayimuna dɛmɛ cogo min na Mayimuna su ka se Mali la nin fana ba n'a somɔgɔw bɛ kasi la ten aw bɛ ɲin an ma c'est à dire min se mana kɛ min ye aw k'a ci an balimakɛ in n'a teri ninnu ma yan c'est à dire u ka se ka su in lase Bamakɔ a seyɔrɔ la donc tiɲɛna banni ci laseli a ma nɔgɔn Mandi Princesse bolo parce que nin kun ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye quoi voilà donc a ma nɔgɔn yɔrɔ i tɛ mɔgɔ min dɔn o ye ko wɛrɛ ni mɔgɔ min fana y'i kɔrɔkɛ o fana ye ko wɛrɛ ye quoi donc bɛɛ bɛ tunga dɔn min bɛ yan min se mana kɛ min ye mun mana association ko min fana ɲɛdɔn
u ka numéro lase o association tigiw ma voilà u ka ninnu dɛmɛ su in ka se ka se a seyɔrɔ la a bɛ se ka don cogo min na donc ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don makɔnɔ donc n tɛna se ka musique wɛrɛ da nin ko kan k'a bila ka taa voilà donc aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la